मरीजी बाबू मो दुख तो मत बड़ी जाऊची तुम दुख मिसी गले मु जमा सही पारिबिनी बाबू मु मरीजी बाबू 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 मु तुमको हाथ जोड़ी नहीं रहूची तमे मते मो बाटे जीवाक दियो मो पाई तुम सुखरे निया लगाओ ना मते घर जीवाक दियो बाबू ता नहले मु एका एका घर चढ़ी चली जीवी ए नमिता आलो लाभ कौन हम गौरी मन जो सन्देह कुहुड़ी बसा बांधी तू चली गले सी बेसी बहलिया हम बर तू एठी रहिले सत कौन मिछ कौन बुझे देले बुझीज तू चली गले सत को मिछ भाभी मते बेसी घृणा करिब नमिता जलुथुबा निया को फुंकी देले लिभि जाए कोहलुथुबा निया को फुंकी देले जली उठे गौरी मन तो गौर भाई प्रति प्रेमर नियाटा जलुनी कोहुलुची ताको हमको सत आ विश्वासर बिंचणा बिंची जलैबा पड़ो बाबू तू मत कथा दे जेते दिन पर्यंत गौरी ठीक कौन भूल कौन बुझी नथिबो सत कौन मिछ कौन अनुभव कर नथिबो सेते दिन पर्यंत तू ए घरु पदा को गोड़ काढ़िबुनी बाबू क शपथ करी क तो गौर भाई रो मुंड छुई क स्टाइल रे कुंडे देख लाज शरम सबू पड़ी खाईदे ये गाँव आम रही झील बो नहीं चली पारू तो तो स्वागिया डाक से डाक को नहीं मु छुंक मारी को ना ए कथार किसी गोटे स्थायी समाधान कर ता नहले जानिचु तो मो करामती गोटे डाक छाड़ी गाँ लोक मेंढा दल भली मारी एबे मु गाँ वाला डाकिली धाया सब रो तो भाई लोग रो तो रहिले बुझ गौरव बापा ए झियो के बाप किले तोते पर मु कोन पचारछी से तोते कोन सुबोनी ए बापा कहो के से झियो हां हुली पचारछु कुंडा कुंडी पोजीशन लो किछि बुझी पारु नाही कोकी कथा जा भाबुच प्रकृत कथाटा सेया नुह अंधुड़ी निराश्री बापा मा छौंड बड़ दांडे बोलुला तुम तो जानছো आजिकल सहर अवस्था जा केते घटना दुर्घटना घटुची सेई पे मु त घर को नै आसी एटा कोन मोर एते बड़ दोष हे भगवान गोपबंधु ए डोगो ना ए उत्कल मणि गोपबंधु हाथ देहरे लागि जंजे कोकी ना 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 पाद धुली ना देख गौरव जा तो भूल करबा कथा कहि सालुनी ए कथाटा हम साई लोक कान रे बाजिबा पूर्व जा से झियो को जोठ आनिचो ताको नै सेट छोड़ देबा नहीं बाबू मते नहीं छाड़ दे इसलिए मु कुआडी छिबी बाबू बंची भी केमिति काई तोते बंचे रखिया पई हमें कोन ठिका नै छु तू कोउटी कि जिबु केमिति बंचिबो से कथा तू जानि छु ए बाहर तो बाबा मु कहत मैं नमिता घर जाई परिबनी से घर रहिबो कोन तो इच्छा रे हां मो इच्छा रे ओ हला बापा रे तोर इच्छा तू चाहू जो से झियो घर रहिबो रहू से झियो जदिया घर रहिबो तुमे बाप पुओ झियो घर रहिबा गाँ रे रखे देबी नहीं कोई नो रखे देबी नहीं ए घर होची मो ए घर मुरबी होची मो मु कहूची माने से झियो ए घर विदा हबो ना मु कहूची माने नमिता घर जाई परिबनी से घर रहिबो ताहले मु बाध्य भी हे तो गला रे धक्का दे ए घर बाहर कर दो पई नहीं बाबू मो पई आपण काहे कि आपण को पुओ को ए घर बाहर कर देबे ताकर किछ भूल नते से काहे कि शास्ति पाइबे पर मु ए घर चली जाउची चली जाउची मु जाऊ न हो अरे तमे माने मनीष ना पत्थर समुद्र कुलिया लुणी पवन बाजी बाजी तम भीतर मधुर मनीष पणियाटा कौन लवणाक्त पलटि जाई समस्ते कहूच से झीटा चली जाऊ चली जाऊ चली जाऊ सी जब तुम झील होता जदि होता हाँ जदि होता
তাহলে অলগা কথা ହେଇଥାନ୍ତା। এই যদি অথবা কিন্তু লগে কথাবার্তা করনা সে ঝিও যদি ঘরে তুমি বাপ পুଅ ঝিଅ ঘরে রহিପାରିବ না 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 পରା কইলি না কোন না ନାଇଁ କଣ ବେ এ না কোন ଆଉ কোন ମୋ ଘରଟା ଗୋଟେ বাইଚି କୋଠି କରିବୁ ବାପା ସିଏ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରେ ରଖେ ରାସଲୀଳା କରିବ କଣ ମୋ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବାପା ଚୁପ ବାହାର ବାପା ବାପା ଚୁପ ମତେ ରଳିଆକି ଦେଖଉଛୁ ମତେ ରଳିଆକି ଦେଖଉଛୁ ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଆଜିକାଲି ତୁ କାହିଁକି ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ବାପା ସବୁ ବୁଝିଲି ସବୁ ଟଙ୍କା ତୁ ଏଇ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦଉଛୁ ବାପା ରହ ତ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଛଡଉଛି ଏଇ ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କାହିଁକି ବାପାକୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବାବୁ ବାବୁ ମାରନ୍ତୁନି ସେ ନିର୍ଦୋଷ ବାବୁ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁନି ବାବୁ ନାହିଁ ବାପା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ମାର ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦିଅ ମତେ ଏଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ କକେଇ ତମେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ସେ ଅନ୍ଧୁଳି ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କର ବି ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ଥୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ଏ ବାବା ମୁଁ ତୋରି କଥା ଚିନ୍ତା କଲି ରେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଘରେ ସାଇରେ ରହିବୁ ସେ ଝିଅ ବି ତୋ ପାଖରେ ରହିବ ରହୁ ସେ ଝିଅ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ରହିବ ତୋତେ ତାକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି କେବେ ହେଇପାରିବନି ଏମିତି କେବେ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ରୁହ ତା ନହେଲେ ଧର ଗାଡି ବାଦାମ ବାଡି କେରାଣ୍ଡି ଭାଜିଲି ପୁଣ୍ଟି ଚିପିକିଲୋ ସେଉଳ ଭାଜିଲି ଖଣ୍ଡ ମାକେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖି ପଛେଇ ଯାଉଛୁ ବେହିପ ତାପରେ କଣ ହବ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ କାହିଁକି ତୋର ନା ଅର୍ଥ ବଦଳାଉ ନାହିଁ ଆଉ ନୁହେଁ କି ତୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ନରି ତୁ ସାଙ୍ଗ ବାହାବାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛୁ କାହିଁକି ବାହା ହେଲା ଭଳିଆ ତୋ ପାଖରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଅଭାବ କୋଉ ପାଟ ନାହିଁ ତୋର ମୁଁ ଦିଟା ଫୁଲ ହାର ନେଇଛି ଗୋଟେ ମାଡାମ ବେକରେ ପକା ମାଡାମ ତୋ ବେକରେ ପକେଇବେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ଏଇ ନରି ପକା 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 ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା କଣ ମାକେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେବି କାଇଁ ମୁଁ ମାକେ କାଇଁ ପାଗଳ ହେବି ଆମ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେଦିନ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତୋର ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଧର୍ମ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣି ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଣ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନୁହଁ ଏ ନରି ଦେ ଗୌର ତୁ ଯଦି ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଜିର କଳା ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉକୁ ମୁଁ କହୁଛି ନେ ମାଳା ମାକେ ଶୀଘ୍ର ଗଳା ମାଳା ଧର୍ମ ପିନ୍ଧା ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଗୌରୀ ମାଳା ପିନ୍ଧେଇବୁ ନା ଗାଁରୁ ବିଦା ନା ପାରିବିନି କାହିଁକି ପାରିବିନି ମୁଁ ଏଇ ଗୌର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାରେ କଳା ଦାଗ ଲଗେଇ ପାରିବି କଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ 15 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇ ପାରିବି ଗୌର ପାରିବିନି ମୁଁ ପାରିବିନି ଟୁକୁନା ଛିଡା ହେଇଛୁ କାହିଁକି ସେ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ନ ହଉଛି ତାକୁ ଏ ଘରୁ ନ ଏରିଆରୁ ଧକ୍କା ମାରି କାଢିଲେ ତା ନହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଧାଇଆ ସବୁ ହୋ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆସ ନାଇଁ ଥାଅ ବେ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାର ମୋ ଘରଟା ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ ଯେ ଅନ୍ଧୁଣି ରହିବ ଏ ଅନ୍ଧୁଣି ବାହାର ଏଠୁ ବାହାର ଏଠୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ତୋତେ ଦୟା କାହିଁକି ଆମେ ବାବୁ ମୁଁ ବେସାହାରା ମତେ ଆପଣ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବାବୁ ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ ନା ତା ବୋଲି ଘରେ ରହି କଣ ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କରି ସାଇଟାକୁ ବେଶ୍ୟା ପଢା କରିଦଉ ବାର 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 ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ମତେ ଆପଣ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୁଁ ପଛେ ଏ ଘରେ ଦାସୀ ହେଇ ରହିବି ଭଉଣୀ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ବାବୁଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବି ହେଲେ ମତେ ଆପଣ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ମତେ କାହିଁକି ଧକ୍କା ମାରି କାଢି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ରୁହନ୍ତୁ ଏରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ମଣିଷ ନା ମାକେ ପଥର ସେଦିନ କେହି ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁ ତଳ ମାଇକି ଅଚେତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଉ ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଝିଅଟା ଏମିତି ବିକଳେଇକି ଡାକୁଥିଲା ସେ ଡାକ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷକୁ ଏ ନରି କଣ 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 କହୁଛୁ
कौन करिबि मु कौन करिबु बाहाई बेला तोर खेती कौन बागटा पिला खेल नुह बहुत बड़ कथा का जीवन बंचा छोट कथा नुह मो बहु बड़ कथा ए गौरव शीघ्र साथ जा करूछु टिके भाबी चिंती करूथा किछि चिंता कर ना भाई थरुटिए चिंता कर ए अंधुनटा जे तो बौणी आइतांता चुलिप तार जदि आखि दिटा न थांता से जदि एमिति परिस्थिति रे पड़ी थांता तू मता जीवन बंचा सुली मु को जाई न तांतु भाई चुलिप ए सांग काली बाहाई थादु न आजि बाहाबु सब पैसा मु खर्च करबी तोर सुविधा कोन गौरी बाबा मुंडर जो भूत सवार हेछि से तते बाहाबा तो दूरर कथा तो मुह को भी चाहिबनी सारा जीवन तो मारू ही रहतबा सांग शुभ से शीघ्रम मैं माड़ा माके शीघ्र गला काम बड़ा मैडम 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 तुम टिके आइलो मना कर नहीं मो आस नहीं बाबू नहीं आस मो हे भगवान रे सांग तू को ठाकुर विचार होती रे मो पाखु को आ हे किछि नहीं जो टिकाइलु रे फुली तो खोसे गाइलु तो शीघ्र काम साथ नहले एबे काम मारा धम मारा धम मु जाउची नरी भाई बंदापना थालटा नहीं आसे मो भाई भाई जो बंदाई घर भितर नहीं जिबे जाउची ए चुली आज्ञा गाम माइपुंग डाकी समस्त नरी भाई डाके आनिमी व्यस्त होनी जमा शीघ्र गलु आ मध्यस्थी जड़ पाई गलु रे चालो पाई गलु तू चालो आ फ्री रे बहु मिलिगला खाली बसे के हाउ करू